الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل درسنا من هذا الكتاب الجامع لشبهات المميعة ودحدها. توقفنا عند قول المؤلف فلو أن رجلا هنا ماشيين فلو أن رجلا عند سو إلى اللو እንግዲህ 23ኛው ሹብሃ ላይ ነው ያለነው። 23ኛው ሹብሃ ሙመያዎች የሚያመጧቸው ሹብሃዎች ብለን እሱን ነው እያየን ያለነው። እንግዲህ ሼኽ ረቢዕ ከሼኽ አብዱል ሙህሲን አልአባድ ጋር በአቢል ሐሰን አልማዕሪቢ ላይ ልዩነቶች አሏቸው የሚል ይሄንን ነው እያየን የመጣ ነው ማለትና ሙመያዎችን ይሄን ያመጡታል። እንግዲህ እንደ ትልቅ እንትን ማለት ነው። ምንድነው فلو أن رجلا عند ሰው ለምሳሌ قال بخلق القرآن ፍጡር ነው ቢል أو طعن في الصحابة ወይም ሷሃቦችን ቢተች ሷሃቦችን ቢተችና أو قال الإخوان أو قال الإخوان من أهل السنة إخوانوች أهل السنة والجماعة ናቸው አለ አንድ ሰው مثلا ለምሳሌ ያክል ነው وثبت ذلك عنه في كتبه በጻፋቸው ኪታቦች ላይ ተረጋገጠ أو صوتياته ወይ በድምጹ በአውዲዮቹ ላይ በተናገራቸው ንግግሮች ላይ ቢረጋገጥ لكن هذا الرجل زكاه الشيخ ነገር ግን ይህ ሰውዬ ተስኪያ አርጎታል ሰና አርጎታል الشيخ عبد المحسن እሳቸው እንትን አሉት في اول امره ማለት መጀመሪያ ላይ في اول الامر የመጀመሪያውን ሁኔታውን በማየት واثنى عليه مثلا ለምሳሌ ያክል አወደሱት فهل تنفعه تزكيه الشيخ عبد المحسن عبد المحسن ተስኪያ ከፍ ማድረግ የሳቸው ሰና ይጠቅማልን አይጠቅሙም? لكن مثل تزكيه الشيخ عبد المحسن ቦታ የለውም ቂማ የለውም ዋጋ የለውም። የሼኽ عبد المحسن እሳቸው ተስኪያ ቦታ ሊኖረው ይችላል። ለምን لأن من جرحه اطلع ለምን የተቸው አካል ያውቃል على امور لم يطلع عليها الشيخ عبد المحسن የማያውቃቸው ነገሮች የኛው ስላወቀ ሼኽ ረቢዕ ስለዚህ ዘኛው ላይ እንትን ብለዋል። ማንኛውም ሰው ላይ እንደዛ ነው የምንለው። لم يطلع عليها الشيخ لأن من جرحه اطلع على امور لم يطلع عليها الشيخ عبد المحسن ያላወቃቸውን ነገሮች አውቀዋል ማለት ነው። وهكذا يعتذر እንደዚህ ዑዝር እየፈለግ ዑዝር እንፈልግላቸዋል لأهل العلم الثقة ታማኝ ለሆኑ ለእውቀት ባለቤቶች من أهل السنة ይሆኑ وأما عند المميعة كمميعዎች ዘንድማ فتشفع لهذا الرجل ለዚህ ሰውዬ ሸፋዓት ሆነዋለች يعني ሱና ሰው ታረጋዋለች ተስኪየቱ ሼኽ አብዱል ሙህሲን خلاص ከሱና አያስወጣውም እንዳይወጣ ያደርገዋል ነው የሚሉት። ولا ينبغي أن نختلف في هذا الرجل በዚህ ሰውዬ ጉዳይ ላይ ልንጋጭ አይገባል። ለምን لأن الشيخ عبد المحسن زكاه عبد المحسن ተስኪያ ስላደረጉት فلاكي مثل الحجج الواضحة النيرة عند ፀሐይ የሚያንጸባርቁ የሆኑ ማስረጃዎች ግልጽ የሆኑ ማስረጃዎች ቂማ የላቸውም ማለት ነው። في ضلالات هذا الرجل በዚህ ሰውዬ ስተቶች ጥመቶች فكفى الله السلفيين سلفيዎችን አላህ በቃቸው شر المميع وأذنابهم فكفى الله ይብቃቸው አላህ ይገዛቸው ነው ሰለፊዮችን شر የሙመያዎችን ሴራና ተንኮል وأذنابهم ማለት ጅራቶች يعني ወንጀሎቻቸውን ذنب أذناب وأذنابهم ወይም የነሱ ከጅራቶቻቸው ጅራቶችም አሏቸው ከኋላ እነሱን ተከትለው የሚሄዱ የነሱ እግር በእግር የሚከታተሉ አሉ። ከነሱ ሸር አላህ ሰለፊዮችን ይጠብቃቸው። وقال الشيخ ربيع المدخلي الآن تأتي إلى كتب الجرح والتعديل የጀርህና ወደ ጀርህና ወተዕዲል ኪታብ ትመጣለህ ወደ ጀርህና ጀርህ ወተዕዲል كتب الجرح والتعديل ወደ እርሱ ትመጣለህ تجد هناك خلافات ብዙ ግጭቶችን ታያለህ في أشخاص በብዙ ሰዎች ላይ ግለሰቦች ላይ هذا يعدل ይሄንኛው عادل ነው ይላል وهذا يجرح ይሄንኛው መጅሩህ ነው ቢድዓ ነው እንደዚህ ነው ሱና ሰው አይደለም ይላል لكن لا تجد خصومات ነገር ግን ጭቅጭቆችን አታገኝም ወተሐዙባት ቡድንተኝነት የለም بين أهل السنة والحديث بأهل السنة والحديث ባለቤቶች ጭቅጭቅ የለም لأن عندهم موازين አላቸው ሚዛን አላቸው قواعدዎች አሏቸው تحسم هذا الخلاف ይሄንን ግጭት ቁርጥ የሚያደርግ ማለት ነው የሚቆርጥ بكل يسر وسهولة ገርና ቀላል በሆነ መንገድ ማለት ነው ومنها
ከሚቆርጡበት ማለት ነው። ግጭቶችን ቁርጥ ከሚያረጉባቸው ውስጥ አልጀርሑል ሙፈሰሩ የጀርሐል ሙፈሰር ነው። ኢን ውጂደ ቀዳ አለል ኺላፍ ከተገኘ ኺላፉን ቁርጥ ያደርጋል ይገለዋል ማለት ነው። ወላ ተጅዱ መን የቁሉ ሚንሁም ከነርሱ የሚል አታገኝም። ላ የልዘሙኒ አው ላ ዩቅኒዑኒ አያሳምነኝም አያስገድደኝም የሚል ነገር የለም። ወላ ገይሩ ዛሊከ ሌላም አይናገሩ። ሚን ጡሩቂል ሙካበራ የኩራት መንገዶች አሉ። የኩሩ ሰዎች መንገዶችን አይከተሉም። ወልዒናድ እልህ የቲቢቱ አሳሊቢ ረፍቲል ሐቅን የመመለስ ሲስተሞችን አይጠቀሙም። ሐቅን የመመለስ የሆነ ኡስሉብ የላቸውም። ወላ ተጅዱ በይነሁም ኺላፋት በመካከላቸው ግጭቶችን አታገኝም። ፊ አህሊል ቢድዓ በቢድዓ ባለቤቶች ላይ አይጋጩም። ፈኢዛ በደዐ ዓሊሙን አንድ ዓሊም ከሱና ካወጣ ሚንሁም ከነርሱ ሷሂበ ቢድዓ የቢድዓ ባለቤትን ከሱና ካወጣው ቢድዒ ነው ካለ ፈላ የኽተሊፉን አይጋጩም። ወላ የቆሙ ጀብሃቱን አንጃ ሆነው አይቆሙም፣ ስብስብ ሆነው አይቆሙም። ፈላ የቆሙ ጀብሃቱን ሙዓሪዳ ተቃዋሚ ተቀናቃኝ የሆኑ ቡድኖች ስብስቦች አይነሱም። ቱዳፊዑ አን ሃዛ ለዚህ ሰውዬ የሚከላከሉ አይቆሙም አይመጡም። አው ዛከል ወይ ከዚያ ከሙብተዲኡ የሚከላከልም አይነሳም። ወኢን በለገል ጋየተ የፈለገውን ያክል እንኳን ቢደርስ ፊል ከዚብ በውሸት ወልፉጁር በአመፅ ወተልቢስ በማጭበርበር ከማ የሕሱሉ ፊ ሃዛል ዐስሪ በዚህ በዘመናችን እንደሚከሰተው አለዚ በለገት ፊሂል ፊተን ፈተናዎች የመጨረሻ ደረጃ ያደረሱበት በለገት ፊሂል ፊተኑ አወጀሃ ማለት በጣም የመጨረሻ ደረጃ አሁን ያለው ሁኔታ ቢድዓው እንትኑ የተስፋፋና እንዲህ አይነት እንትን አልነበራቸውም ነው። የፈለገውን ያክል ቢድዓው የደረሰበት ደረጃ ቢደርስ ማለት ነው። في هذا العصر الذي بلغت فيه الفتن أوجها ማለት የመጨረሻ ማለት ነው። ሩቅ የመጨረሻ ደረጃ ደርሷል። ففعلت بالسلفية والسلفيين በሰለፊያና በሰለፊዮች ላይ ሰርተዋል ፈተናዎቹ አልአፋዒል በጣም መጥፎ የሆኑ ስራዎችን ክፉ ስራዎችን ማለት ነው። ለቀድ ካነ አህሉ ሱናዎች ነበሩ ፊዓፍ በጤና በዓፊያ ላይ ነበሩ፣ በሰላም ነበሩ። ሚን ሃዚሂል ፊተን ከነዚህ ፈተናዎች ወአህሊሃ ከፈተና ባለቤቶች ሊኢንሷፊሂም ሐቀኞች ፍትሃዊዎች ስለሆኑ ሐቅ ፈላጊዎች ስለሆኑ ወሑቢሂም ሊልሐቅ ሐቅን ስለሚያፈቅሩ ስለሚወዱት ወቡዕድሂም አኒተሳቁጥ ከተሃፉት የራቁ ናቸው። ይህ መውደቅ መነሳት ከሞኝነት ከጅላጅልነት አለ ዱንያ በዱንያ ላይ ከመውደቅና ከዱንያ ላይ ከመውደቅ ከመነሳት ወልማል ከገንዘብ ተሃፉት ፈየቁሉነ አልሐቅ ሐቅን ይናገራሉ አለል ቀሪብ በቅርብ ዘመዳቸው ላይ ወልበዕ በሩቁ ወሰዲቅ በጓደኛቸው ላይ ወልዓዱ በጥላት ወቢልሐቅ ያዕዲሉን በሐቅ ፍትህን ያሰፍናሉ። ወሚን ሁና ከዚህ በመነሳት ላ ተጅዱሁም አታገኛቸውም ኢላ ሙተማሲኪን አንድ ሆኖ ተያይዘው እጅ ለእጅ ተያይዘው አለምቲዳዲ ታሪክህም ታሪኮቹ በሄዱ ቁጥር በመጡ ቁጥር ታሪክ በረዘመ ቁጥር ታሪኩ በተለጠጠ ቁጥር አይለዩም። ካኑ ቃሂሪና አሸናፊዎች ነበሩ። ለአህሊ ጠላል የጥመት ባለቤቶችን አሸናፊዎች ነበሩ። በهذا التماسك በዚህ መጨባበጥ الآن አሁን ግን መቅሁሩን መግሉቡን ተሸንፈው ነው ያሉት ያ ኢኽዋ መቅሁሩን بهذا الضياع በዚህ አጠፋፍ الذي يعيشه المنتسبون የሚጠጉት በሚኖሩበት ሁኔታ ለመንሃጅ ሰለፊ ሳይሆኑ ወደ መንሃጅ ሰለፊ ራሳቸውን በማስጠጋት እነዚህ ናቸው እንግዲህ መቅሁሩን ያ ኢኽዋ መቅሁሩን بهذا الضياع الذي يعيشه አሁን የሚኖሩት ማለት ነው المنتسبون لمنهج السلف ወደ ሰለፎቹ ጎዳና ተጠግተው ራሳቸውን አስጠግተው የሚኖሩ ሰዎች ወፈቀኩም አላህ ይቅጠማችሁ ወሰደደ ኹጣኩም እርምጃዎቻችሁን አካሄዳችሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛውን መንገድ ይወፍቃችሁ እያሉ ነው። الرابع والعشرون 24ኛው ሹብሃ እንግዲህ ከሚያመጧቸው ማጭበርበሪያ ማምታቻዎች ውስጥ አሁንም 21ኛ ሹብሃ ومن شبهات المميعة أن الشيخ صالح الفوزان يلالو صالح فوزان أثنى على ابن جبريل بابن جبريل لا أود سؤال وابن جبريل يدافع عن سيد قطب كلا دفاع رجع قلت وهذه الشبهات وهونم يتم مامتاچا ማጭበርበሪያ شبهة ما اندال لفتر فنقول كما قال السلف لو عرف الشيخ صالح الفوزان እንደዚህ ነው صالح الفوزان ቢያውቁ ኑሮ ما عرفه غيره الربيع ያወቁትም
من علماء السنة يسنة علماء وجنا أبيد الجابري عن ابن جبريل ما أثنى عليه أصلا نؤمن له كسر مسارته أود سوتم نبر والشيخ صالح الفوزان شديد برتوناتشو على أهل البدع البدع على بيتوجه وبهذا تنتهي المسألة بزي مسألة ونتقون نجر سؤال عندما يريد الله والدار الآخرة الله لم يفلق أخران لم يفلق يمجرش عن عاقر لم يفلق والشيخ صالح الفوزان من كبار علماء السنة تلالاك كم يبالوت يسنة علماء جستم فلم يتبين له حال ابن جبريل يا ابن جبريل هنيتا قلص عنون اللتم فكان ماذا سلزي من هنا يميلو قلص عنون اللاتشو والشيخ صالح الفوزان موقفه معروفا سيد قطب يالاتشو أقوام يتوقع وقد قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي إن الذي يريد الشذوذ ما فنكتن ميفلق سوالو يعني الحق كحق يتبع الشاذ يفنقطوا قالاتوچن يفنقطوا انتونوچن يفلقال من قول العلماء ንግግር በጣም ፈንጠር ብለው የወጡ ንግግሮችን የሚከተለው ويتعلق بزلاتهم بعلماءዎች ስተት ይንጠለጠላል والذي يؤم الحق حقን የሚፈልግ ግን የሚያስብ ሰው في نفسه በውስጡ يتبع المشهور የታወቀውን ነው የሚከተለው من قول جماعتهم من جماعة أهل السنة والجماعة ከተናገሩት مشهورون وينقلب مع جمهورهم كجمهورቹ ጋር ግልብጥ ብሎ ነው የሚሄደው فهما آيتان እነዚህ ምልክቶች ናቸው በይነታን በጣም ግልጽ የሆኑ يستدل بهما በእነሱ ማስረጃ ይደረግባቸዋል على اتباع الرجل አንድ ሰው ተከታይ ነው ወይስ የቢድዓ ሰው وعلى ابتداعه يعني ሱና የሚከተል ሰው ነው ወይስ ቢድዓ የሚከተል ሰው ነው የሚለው በእነዚህ ነው የሚለየው አሁን ሻዚ ዑለማዎቹን ዘላት የሚከተል ሰው የቢድዓ ሰው ነው ማለት ነው ذكر الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله كلام سيد قطب عن السنة تقصنا في الرق ببارنة ዙሪያ ላይ إن الإسلام لا يقر الرق እስልምና ባርነትን አያጸድቅም وإنما أبقاه خوفا ይላል ለፈርቶ ነው ከፈራቻ የተነሳ ነው ምን ሶሎቲና የሰዎችን ኃይል የተለመደ ስለሆነ ይላል ወስቲንካርን ሰዎች ወስቲንካሪና የሰዎችን ጥላቻ ፈርቶ ነው لأنهم ألفوا الرق بارنة لمدوال فهو أبقاه من باب المجاملة لمجاملة بلونه يصدقوا تلال قال الشيخ صالح إهن نقر رد سيارقو هذا كلام باطل إيه ودك هنا نقر نار وإلحاد مزاباتنا ما انشاففنا والعياذ بالله الله يطبقنا له هذا إلحاد واتهام للإسلام مسلمنا متراترنا ولولا العذر بالجهل بجهلنا عذر مستتبال نبرة لأن هؤلاء نعذرهم النزهين عذر ستأتشوالا بالجهل بعلى ما وقعتشو لا نقول إنهم كفار كهادي وجناتشو أنلم لأنهم جهلوج سلوهون في هذه المسألة بزينة بلاي جهلوج ناتشو أو مقلدون ويم تكتلون بجف نقلوا هذا القول إهن النقر ينقلوا زنبلوا بجف مكتل من غير تفكير سياسبوا فنعذرهم بالجهل بجهلنا عذر ستأتشوالا فيها بالجهل فيها وإلا الكلام هذا خطر يقال هنا ما عذر بالجهل باينور يتناقروا نقر بتعام አደገኛ ነው لو قاله إنسان متعمدا عند سو أوقو بيناقروا ارتد عن الإسلام كسلمنا وجه تسفنطروا يوطال لكن نقول هؤلاء أن لا جهلا جاهلوች ናቸው لأنهم مجرد ኡደባዎች ብቻ ናቸው የአደብ ሰዎች ናቸው ኡደባ የስልጣኔ ዝም ብሎ አው ኩታብ ወይም ደግሞ ጋዜጠኞች ናቸው ጸሐፊዎች ናቸው ما تعلموا العلم الشرعي شريعه የሆነን ዕውቀት አልተማሩም شريعه ዕውቀት አልተማሩም وقال بعدما حذر من تفسير الظلال فوزان ظلال تفسير الظلال مقرات ካስጠነቀቁ በኋላ فهو من التفسير الموضوعي المعروف ዝም ብሎ የተቀመጠ تفسير الموضوعي ነው المعروف في هذا العصر በዚህ በዘመናችን የሚታወቅ ሆነ لكنه لا يعتمد عليه አይደገፉበትም ይላል لما فيه من الصوفيات የሱፊያ እምነቶች አሉበት وما فيه من التعابير አገላለጾች አሉበት የተበላሹ التي لا تليق بالقرآن ከቁርአን ጋር የማይመቹ አገላለጾች አሉበት مثل وصف القرآن ይገልጻል بالموسيقى ሙዚቃ ነው ብሎ والجرس دول والإيقاعات وللت وأيضا وهو لا يعنى بالتوحيد بتوحيد ጭራሽ ትኩረት አይሰጥም الألوهية بتوحيد الألوهية ትኩረት የለው وإنما يعنى في الغالب بابزانيو بتوحيد الربوبية توحيد الربوبية ላይ ነው
ወኢን ዘከረ ሸይአን እንደው ትንሽን ቢያወሳ እንኳ ሚነል ኡሉሂያ ከኡሉሂያ የተወሰነችን ቢያወራ እንኳ ፈኢነማ ዩረኪዙ አላ ተውሂድ ልሐኪምያ ሐኪምያ ተውሂድ ላይ ነው። አልሑክሙ ሊላህ በሚለው ዙሪያ ላይ ነው የሚያተኩረው። ላ ሸከ አነሃ ነውዑን ሚነል ኡሉሂያ ነዓም ምንም ጥርጥር የለውም የኡሉሂያ አይነት ናት። ላኪን ለይሰት ወሕደሃ ሂየል ኡሉሂያ ብቻዋን እቺ ሐኪምያ ብቻዋን እሷ አይደለችም ኡሉሂያ የምትባለው አልመጥሉባ በዋነኝነት ተፈላጊዋ እሷ አይደለችም። ወሆ አይዶን ዩአዊሉ ሲፋት የአላህን መገለጫ ባህሪያቶች ያንሻፋል ያዛባል። አላ ጠሪቀቲ አህሊ ዶላል በጥመት ሰዎች ባለቤቶች ማለት ነው። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድን ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ጀመዐሁ ሑሰይን እብኑ ሙሐመድ እብኑ ዓብድላህ አስልጢ ኢንሻአላህ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعه حسين بن محمد بن عبد الله السلتي ناصحا وتعاونا على البر والتقوى مكة المكرمة عند الشعرات متو 45 ላይ የተዘጋጀ ኪታብ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ያው اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه وشرب شربة لا ندمع بعدها أبدا غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم في الدنيا والآخرة وأكرمنا بفصاحته بمصاحبته وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.